नमस्कार मु सुब्रजित आपण को होली उपलक्षे हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाऊँ। आज TR24 न्यूज रो होली उपलक्षे स्वतंत्र कार्यक्रम आसंतु आमे देखिबा। नमस्कार नमस्कार मु सुब्रजित TR24 न्यूज आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आमे आसी पहुंचीचु भद्रक जिला चांदवाली ब्लॉक अंतर्गत घंटेश्वर होली मेलन पड़िया ये देखुए ऐतिहासिक देश दल चली बर्तमान घंटेश्वर ए दृश्य देखु जन समुद्र बर्तमान जन समुद्र देखा मिलूँ। ये स्वतंत्र निरा परंपरा अच्छी कायाकानु कहतु गोविंद कहतु ये कायाकानु गोविंद सर्वप्रथम आगे जी दरिया दर्शन करते दरिया दर्शन कर सारे हर जीव हर पाखक दर्शन करने को हर हर दर्शन सारी पुणी रास्ता जाक जमक डीजे संग को बजा सुंदर बाजा साजसज्जा गोविंद और कालियाकानु आसुवा से मेलन पाखक बर्तमान आम पाखे भक्त अच्छा से घंटेश्वर भक्त मान आम प्रतिक्रिया ना आसतु आम भक्त प्रतिक्रिया ना आज घंटेश्वर बहुत बड़ा आज श्री बर्तमान देखुए मैडम मैंने कमी एक्साइटेड अच्छा कि देवान विमान आकर दिखाई बर्तमान दर्शन करने आसी आम प्रतिक्रिया पचर बुझा बहुत खुशी अच्छी बहुत खुशी अच्छा मैडम कहते पूरा एक्साइटेड अच्छा एंजॉय ऐतिहासिक दृश्य मैडम
ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୋ ନାଁ ଅମିତ, ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। କଣ କହିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିକି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆସିଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର କଣ କହିବେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠି ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ମେଳନରେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କୋଉଠାରେ ଦେଖିନଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି। ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଏଠି, ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି ଏଠି। ଏଠିକାର ପରିବେଶ ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରଶାସନ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ମାନେ ପରିବେଶ ରଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବହୁତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଥରେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଲେଣି, ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଲୁଣି, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ବି ସାରିଲୁଣି ଆମେ। ଆଉ ଏବେ ଆମ କାଳିଆ ଠାକୁର ବଡ ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଏଠି। ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଯାଇକି ଜନସମୁଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଖୁଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରରୁ ସମ୍ବାଦଦାତା ସୁବ୍ରଜିତ ପାଲ, TR24 ନ୍ୟୁଜ।